talar dengan nangka ngobo bo orang kurang baik lainnya oh amtai kurang baik norok lainnya kita mau pakai talar dengan nangka mande hospital ini dia balai ke kok abut mande hospital talar dengan nangka pan mau pakai talar dengan nangka tuh kalau lainnya oh amtai ini kurang baik talar dengan nangka hospital mande hospital kayak kami bagi talar dengan nangka aku nih bagi boxing naik kan bagi talar kan अरे कम से कम मास कैसा का टका हिजाब जे नाई माने आं सिगाङाव कल खाइहो का बन बन कल खाइ माने बर डक्टर खाइतो साहा लाइका फाइका बर बुवानि डक्टर सिरि हरु अब तो कक याले बुवान डक्टर सरि नाइने इंग मै आबले ए आबन तो इंग ताव खाइ साइसिं डक्टर दं माने जेता इनचार्ज काइसा डेपुटी सनु दङ अब तो आम तिबाय जोसिनि हस्पिटाल सरियाले हस्पिटाल काइसा कटमा ओंखाय जों खेनाय सिनि दर डक्टर 3 जन फानंना नांगौ 3 जना सोरसे कापारंगिया तो फानो जों 3 जना फानो जों डक्टर खाय सालो सिनो माने हस्पिटाल आसे हस्पिटाल कटमाव अमा हाइकाय तनखाय बाहायके जाना नु खरसा डक्टर बाय चलि याबले बस थाइसे बस साइथिंनि बिसिंसे तो बस रुगि गलाय जाक बस ताबु डारिया मानजाक जाक इंगा ब ताबु अर हस्पिटाल डक्टर अलरेडी किस गरै पेशेंट 4-5 जना दङ नायनि सिगरै मियानि सिमिं ओंखाय आबो बाहायके चलनाय नु बाहाय किसापन खेल खेलिया और नेटारक किसापन नुमुकिया दा ब्रक ए आबन तैनाय जों दिनै अब हस्पिटाल न ताला मार लायका नखौ आमसाइनि दा जोङो आमसाइनि हस्पिटाल गानानि न जे मिया हर खनाय मांखा मिया अनेकटा रोगी फायका फियाबो जतन बेग खाइ मा थांबाय जतन हस्पिटाल अब सत्य न आबन तैनाय तो दिनै जों ताला मारव जेता मिया रोगी फाइमा नायनि किरि के फानो डक्टर से बस सरि हाइमिया हंगा जों फङो कयेक जना फाइका पेशेंट फाइका आबन नायनि किरि नायनि डक्टर से गलाय जाक हंगा सरि हाइमिया डक्टर से साक सरि हाइमिया ब निजि से साक सरि हाइमिया ब नायमिया हंगा अब से तो फानो से नेतार कुन फान खेल करे ए आबगे जों नायो चिन डक्टर डाक्टर खायै तै कोनि फानो पाठंनानि बागै खायाके न 3 ताला खुल गया हैले हे जों डक्टर रहि आंके जों ताला खुल गया तिनी साबुं दंनाय हाय सापुंया खोनाबान तिनी सापुंया खोनाबान फायांगे खोनाबो जों ताला रिं दननाय टाइम खायनोसो जों डक्टर सिनांगो इंगा जोंनि रुगि तो हामिया तो जों बेग खाखाय थाङै दम तो नगद तलाङै हामलायाबले जों नायो जेसकाबान डक्टर फायनानि बागै गेनि मुके आन बुं गोपाल देबरमा नोंखौ बपारानि आंगर मानदाय हस्पिटाल लोकलनि न डक्टर दमाले फिके डक्टर दoi फाइमाया आं इमारजेन्सि सि गाहाम गोरों दंमानि दुगाननि साम फायो गो हापासा न बो सरि हामिया को बासे दoi फाइमाया का डक्टर सरि हामिया को दारि आमान ज को बोमिया साफुं बासे ने को डक्टर काइसारो बोले सरि बा हामिया हंगा बा सलाय संफा नंना नांगो ता हंगाय रुगि इमारजेन्सि फाया हंगा बो काय बाहायके सरि को बो खेल खाया जों बिदि सरि से पाया हंगा बो बाहायके खेल खाया जा इंगा दoi सपालि इंगा डक्टर बियान थां इंगा डक्टर सरि हामिया ना इंगा हाय इंगा बो साइथिं डक्टर नि संगा इंगा साइथिं ननि संगा इंगा yang kai ang ani sori ba ang khasia miya no tei haimani or tei haimani khasia ngai golo kai ang bisa sija pa kya ga bro kai saima ka ta doctor kiri sori haimia saitung ji sori haimia bo bo ni sala ko ngai yang ko tong na ro khap ro na nya tong pha doctor si sori haimia ka ba se me ro doi haimia yang ngai na ko ta ओके तो बिथि ब्राय रकेट मा मांखा 이거 파이 셀렌도 가게 하셔 डक्टर दे 그래서 그 수지를 갖다 가 안 하면 다 혼자리게 아니 그거 옆에 निको बो आमसाइनि 이거는 너 मनदायनि न Orang de Burma. Sar or problem bo haing mani. Actually sung tangkai ang to goto 3 din 3 ba ka 4 din nai tong tha. Duty khai tong 24/7 लगातार continuous ta. Enggak fotot sa miya ni box share ka. Box saman bijing tu kumbong kang kai ang sorry rian bagai ang duty khai malia. Kintu ang emergency patient ka 9 tong. Jadi this emergency phanya rong kan 9 miss khai 9 tong. Kintu sorry rian bagai general patient ko ekta mafi roka. Nangka abon bising ang tema sa ani second emo tong nanya bo onek request khai ka phaji nang. Kintu bo khali ya. Abon bagai nya bisa
Bukan tamni bagi failure saat ini jangan kau. তারা বলে বর্ণন শোনাইছি আমি কিন্তু অনেকবার রিকোয়েস্ট হাইগা ইভেন অনেকবার বারবারলি টেলিফোন মেসেজ মাধ্যমে আমি অনেকবার রিকোয়েস্ট হাইগা Nong ni sakau ke sasa kasa. হ্যাঁ আমি যে সে মনে উজাম Bok tam sasa. ও সাও এক চিঠি দিয়ে নিতে Nok cici dar kasa. তিনি না Ke khanamani to oro অনেক সাল দিগই অনেকটা প্রবলেম লাইজা ওর হসপিটাল ডক্টর করে খরকসা সে ডক্টর নেই খরকসা ডক্টর নব আপনি হনি খানাকা ইয়াবা সালব্রুম ব্রুম ন 24 hours no duty খাইমা দङ গবনো তি রগলে পারানি বা নং অবনো অফিস তি রগসা सा অবনি সিগাंबो आं মোটামুটি 8-9 দিন থাকা একটানে 24 ঘন্টা হ্যাঁ আপুরবো কিছা ডক্টর মাসানো তংমানি ন ডেপুটেশন ফাইমানি ন বহুত লাংথাং কয়া গাবন বিসিংব ও সমস্যা নুকজা খাতা এই দুইজন মেডিকেল অফিসার নচিন র যত গাই পার্মানেন্ট তো মাস আছে তে তংনা তে মাস ডেপুটেশন গাই ডেপুটেশন ন ও আমবো তংওয়াসা আমবরে কিছা তিন পর লাংথাং গসা নং সাইজুং তিনুবা খরম নিং থিলিতে বসে কেবে মং র ফাই বেবক মংকো ডিউটি র পেশেন্ট ওয়াসা উসু হঠাৎ লেব ডেলিভারি रो फाकिया एक्सीडेंट नो फाकिया अंकाय यांग बाय यांग स्वतंत्र गेले अंकाय আর নিয়মে মাসা ডক্টর লে কদিন খাইমানা বা সরি বরি আলে চিনি মতো সঙ্গ বরক ন হ্যাঁ বরক একজন 24 ঘন্টা খাইও কন্টিনিউয়াস ওয়াশো ওশো মাই বসানা সময় করে আমাদের রং থাকা ke tangi oro hospital ke tangi doktor jaga yang na tai বলে চিনি যায় করম ভাল তো নাই বংনা সঙ্গে থাকা